Sa singot pa lang. Palpalan ka? Ba't na Ha? palpalan ka? Pag kuan Darwin, pag rebound niya na, kuan ba, sabay kami nag-rebound. Pag landing niya, dito sa... Kung sa Corinso, utang. Ning, kau ko ganyan. Oh. Ba't wala pa sila, pre? Anong sabi? Ewan ko lang. Pre, lista ano. Tang. Yan, ilista mo ako dyan. Ano nandun na? Ayos na. Listahan natin. Lista ba ako dyan, pre? Pre, harang, pre, harang. Ika? Oo. Tingin nga, pre. Start tayo niya. Start. Santang. Wala na sabi. Saan, pre? Listahan, pre. Pakita nga namin. Ayun. Yan na pala sila. Tama mo, sabay. Karating lang. Boss, may mga kami, boss. Injury akong ilong ba? Karon lang. Igo. Dalawa na kami. Sabay lang tayo. Dalawa na. Sabay lang. Sabay lang. May parang may coating yun eh. Na galvanite. Hindi, baka Gigising mo lang ah. Mr. Bed. Gising lang oh. Ano bra? Hindi ka doon naglaro? Naglaro ko doon. Score. 1-0. Sila Rosario yung nakalaban namin doon. Yung Raiden. Nagsing ako, doon pa ako sa karana. Ako sa ano, dito. Ano kanina yun? Ayaw nga, Alam na bitaw ah. dami ng ano? Dami ng record na pumapasok. Ben. Asan bro? Oo, Raiden. Tumahanin ng ninatete yata na nag-championship eh. Kaya nagpapasok na sila ng mga race. Di pa Sunday, di ba yan? Ayun lang. Wala. Grabe. Siya ba? Grabe kasi ano sila ka? Ako pilit mo wala dyan ba? Walang rated sa ano? Ba! Ito na ito. Andiyan ka na. Bigyan mo na kay Mayor. Dunk. Score ba? 1-0. 1-0 ha? Yun o. 3-0. Ilan na to na? To. Sombra. Porto. Porto. Una ka pre? Una ka? Score yun ba? Oh, Porto. Wala. Porto pa rin. Pwede o? Itas kong ilong eh. Tuslok ito? Na bagsakan ni Darwin ng ano? Siko? Balikat ni Bata, parang okay lang. dito, parang dito. Hindi ko napansin eh. Pag siko yun, patay basag to. Dito sa ano niya, sa arm niya ba? Parang sinuntok ko eh. Parang sinuntok.
Foul, foul. Para nasuntok. Nga, hindi na bumalik sa David. Kano kaya yun? Natamaan ako eh. Yung paglundag, di ba? Paglundag mo. Ay, Sergio. Yun, Sergio. Karating ng Sergio. Short! Ah! Paulo! David! Sabi ko naman dito. Uy, kamera. Ni Darwin to kan. Lundag niya kanina lang. Tumugo nga konti. Ganon sa loob. Sa loob. Aglin, dribble the ball. Aglin for 3. Wala. Grabe ka bro. 5-2. Oh bro, kumusta? Oh, balita. Ano si pumunta dito? Hindi nga, 5-2. Stop! 4:30 dito ka na. Hindi, 5-2 kami, malis. 15 minutes before 6. Dito lang. Pangatlo. Pangatlong game na. Ay, pang-apat. Pang-apat na. Ang pang-apat na. Oo. Kasi nakapahinga ako isa, tapos dalawang game na ako eh. Pang-apat. Pang-apat. Yaya kong glass sa ano, birkat. Gabihan. Alwamer. Aglin. Paulo. Patay. Pasok ka tapos nasa kanan. Kanan. Tingin-tingnan mo lang hanggang makita mo yung kanan na ano. Tingin ka lang sa kanan. Sa gitna, sa gitna kanan. Basta wag lang yung kwarto. Ay sir, nagkaka sir. Nagkabihan ako sir. Nagkatod ako ng alagang. Sige sa ano. Overtime. Ginabihan ako. Hatid mo muna. Parehas 5-2. Magbigay naman na overtime. Parehas 5-2. Natid ko na lang doon. Alis sa konspirahan natin. Kira Mark! Kira Mark! Si Marco libre likod! Parehas 5-3. Oh bro. Yun o. Talaga. Asan na siya? Hindi ko nakikita. Jason po. Oh, Jason. Diyan!
Pasa na ka, Dong Mark! Dong Mark! Grabe Dong Mark ko! Sa score! 5-4 bay, 5-4. Mahatag daw. Pila ka oras? 5. Tulog. Kana kay dati sa normal lang mo duha. Mapo nang tug duha. 4. 7. Ah, grabe oh. Behind the back dribble. Dong Mark, binahe dong. Patay. Bay, wala mo duwa si Kuan bay. Brother Muslim. Injury siguro. Singa na to niya. Casio. Casio, GB Casio. Si Palo ato si Kuan. Oh, score. 7-5. 8-5. Bang. Kira Dong Mark. Dong Mark. Piyawang Dong Mark murag ipasil. Oh! Dong Mark. Grabe yun! Dong Mark ba? Grabe ang mga idol ba? Dalawa na lang. Dong Mark. Grabe lang. Dong Mark, ipisa Dong. Grabe lang. Nice defense Dong Mark. Idol. Lumundag na. Idol ako tubig ba? Titanic na yung lumundag. Gusto mo tubig? Turay ka tong naglingkod. Ang shot tanaw lang. Kunti ba? Ha? Oh, time out. Sab. Overhead. Itas kung ilong yun, nalundagan ni Darwin. Ni Dugo, ilong. Ilong. Bang, dos. Parehas. 8. Bawi oh. Bang. Dong Mark! Dong Mark! Asa na libre si Dong Mark? Duma please. Pre, hai ka. Smile, Aywa. smile idol. Mark, screen mark. Dong Mark, pasa Dong! Dong Mark! Oh! Piyawang Dong Mark ko. Ang time. Sipila Dong! Sure. Dong Mark! Dong Mark, likod! Pinsa Dong Mark! Rebound Dong Mark! Idol! Smile ba? Smile! Di sila nagpunta si Iman. Imo Dong! Uti na naman. Dito, Mark, libre oh! Double. Nice Dong Mark. Bilis sa mata ni Dong Mark. Magaling. Idol ko talaga to. Grabe yung sakit ng ilong ko. Kung pa na umaga. Sa dalawa na sir. Uy, grabe naman yan. Pang-apat na yan eh. Kasi una kami. Tapos pahinga ako. Tapos kami ulit. Tapos yan. Pasa na libre. Sila, no? Sila ni Rosario kahapon dito yun, no? Bumalik. Dong Mark! Aglin. Bang. Change. Otso na, di apa diri nag-display. Change man. Oh.
Para di ka maglibog dito. Ano ba? Wala na sa inyo mabay? Puro matulid to. Waso. Wala. May kani may backup po. Piso. 11, 8. Pasa lang. Pasa dito libre oh, kabila. Backup. Lakpan mong pamadong kayang pasa, kaya hinay man ang pasa. Pasa. Dito! Oh, 9-11. Attack. 9-11 attack. Tira dong Mark! Dong Mark! Grabe ako idol ba? Ibang dong Mark! Pisa dong! Pisa dong! Wawa naman. Kawawa yung bata. Uy, sila na score. Grabe, birahan si Mark. Bira dong Mark, pasa na ako. Huli na, huli. Huli na, huli. May tawag. Tawag, huli na. Dali pasa yun eh. Huli na. Ano masasabi mo, Commissioner? Ang masasabi ko lang ay meron tayo binibintang rice cooker with wifi. Tayo ng komiteto ha. Pisa dong Mark. Pisa dong Mark. Patay. Benga boys. Dos. Parehas lang. Lamangan. Ganda laban. Bumawi si Aglin. Wala. Dong Mark, kaway ba? Gabi ako ngayon Mr. Biro kayo. Kapoy daw. Sumang kamkatin ko. Malimari niya. Habis Good. na! Good yan! Belakang, habis na! Oh! Good pa! Tira dong, Mark! Dong! Pasa na dong! Tira dos! Pasok ko! Pasok. Satro to? Diha, labaw. Tris. Kaya suod man to. Uno lang, uno to? 4 to, dos? Oh, dos. Dito sa pikas, Tris. Dos, bay, dos, 4 bay. Sa pikas, Tris. Pareha? No. Tris sa Tris. Lama ka ng dos. Field, 14, okay, palas. No. Lama dalawa. Parehas? Wala, isa lang. Ha? Isa lang. Yung jump shot ni ano, ni Batang. Ay, isa. Batang. Tris yan, Tris. Isa. Tris yan yung ano niya. Yung piso niya. Yan dos yun. Di ba, parehas dos. Parehas kayo dos. Tapos nakashot si Kuan. Tapos dos dito. 4-3. Isa lang. Isa lang yun. Isa. Dos, tapos uno. Uno lang ito. Pareho kayong dos kanina. Naka-dos si ano, 4 dos. Tapos Yung ngayon, isa lang ito. jump shot ni Batang doon. Uno Isa. lang, uno. Ha? De. Yan naman. Ay, uno lang ito. Isa. Walang daya. Isa lang. Isa lang. Uno lang yun. Kanina parehas dos. Si Batang naka-turn around. Isa. Tapos dos. 4. Walang daya. Forma dong.
Bigay. Tira na. Kaduhaan na ka dong. Kaduhaan na ka dong. Loyas bata taon. Nawawa yung bata. Mark, ari guma tudluan ti kang sao pagdipinsa eh. Ayaw na nga pagdipinsa dong. Basta di madasok maga largo. Isa nga itong taga-Cagayan. Sila itong Cagayan. Nagdagaan ng cash. Basta di na magwanta, sukmaga largo. Dong Mark. Sige Mark. Oh, good yan. Alam talaga. Basta ano. Pilit. Taga matapos pag sa ilalim. Ilalim. Puro ilalim eh. So, Kaya sa labas. hanggang foul lang eh. Dapat malinis sa labas. Oh, tinan mo. Pagpilit. Yung magkalaban kayo. Yan. Pwede mo silang. Hindi, kayo naman. Puta ka na ba? Puta na ako, dalawa. Lamang ulit, dos. Lamang. 14-15. 14-15. Patay, lamang ulit. Tira dong Mark! Kisi-kisi mas dong Mark. Grabe si dong Mark, kisi-kisi. Dos yun, dos. Ayuan, number 1. 6-5. Bawi dos ah. Malakasan. Uy, dos pa rin, dos. 7-6. 7-6. Ipinsa dong. Tira dos. Pasok ko. Yun, lumuwa. Bang. 8-6. Tira dong. Nakaw pa. Warning! Pasa dong Marco Libre oh, walang tao. Dito walang tao, diretso. Kalaro na rin sila sa crowd. Dati. Bang. Boom. Last. 4. 20 na. Oh, last 6. Last 6. Habol yan. Tira ulit, dos. Foul daw, foul. 21 ang score. Laro tayo, sir.